So happy Sabbath. Peknú sobotu. To start with, I want to start with a silent word of prayer. Chcem začať tichou modlitbou. Amen. Amen. So the last time we studied together, Naposledy, keď sme spolu študovali, we finished the question on the judgment of the living. sme dokončili otázku súdu nad živými. And the statement that the judgment of the living would start at 9/11. A to vyhlásenie súdu nad živými by začalo pri 9:11. So this study, we want to start a new subject. A v tejto štúdii by sme chceli začať novú tému. And the requested subject is the subject of Walter Veith. A tá požadovaná téma je téma Waltera Veitha. So I'm not sure how present Walter Veith is in Czech Republic and Slovakia. Nie som si istá, ako aktuálna alebo prítomná je ten Walter Veith v Česku alebo Slovensku. You can give me some feedback if you like. Môžete mi dať nejakú spätnú väzbu, ak chcete. I think he's invited by Czech conservative community. I don't know how often, but he's quite well known in the conservative groups. And Myslím, he's also translated. Aha. Tak môžem preložiť? Uh-huh. Myslím, že on je pozývaný, neviem ako často, českou konzervatívnou skupinou adventistov a je dosť známy. Mm-hmm. Okay, so he has a presence in the Czech and Slovak language. Takže on je akože známy v českom aj slovenskom jazyku. If I understand correctly, Walter Veith is from South Africa. Ak tomu rozumiem správne, tak on je z Južnej Afriky. And he's active in what he's doing. He's active since the 90s, I think. A to, čo on robí, tak on je v tom aktívny od 90. rokov. That's an interesting thing about the time when the movement started. A to je zaujímavé, pretože to je asi ten čas, keď začalo toto hnutie. He's also picking up his ministry, the work of his ministry. Tak on tiež začal s tou prácou jeho služobnosti. And in the movement we have addressed Walter Veith a few times. A v tomto hnutí sme už hovorili o Walterovi Veithovi párkrát. I think the message of him is present in everywhere in the world, I would say. A myslím si, že to jeho posolstvo je prítomné všade na svete, by som povedal. Everywhere in the Adventist world. Všade v adventnom svete. Okay. It's a pity for the German-speaking world. Je to škoda pre nemecky hovoriaci svet. Because he's fluent in German and without problem can spread his message in German as well. A pretože má plynulú nemčinu a on to môže šíriť takisto v nemčine. Okay, maybe we first speak about who is Walter Veith. Takže najprv by sme možno mohli začať hovoriť o tom, že kto je Walter Veith. What is his ministry about? A o čom je tá jeho služobnosť? You can answer me.
Môžete mi odpovedať? Just very simple things. We're not going into details or anything. Tak jednoducho, nepôjdeme teraz do nejakých detailov. No one knows from Czech Republic or Slovakia? Nikto nevie z Česka alebo Slovenska? Tak on bol v podstate evolučný biológ a potom sa stal ako kreacionistom. So he was evolutionary biologist, and then he became a creationalist. Yes. So Áno. what is he known for? Takže z čoho on je známy? Alebo vďaka čomu je známy? He's known for his switch from evolution to creation. Takže on sa stal známym vďaka tomu prechodu z evolucionizmu na kreacionizmus. And I think in the 90s, early 2000s, he did series on why the evolution cannot be and why creation is the right teaching to believe. Myslím, že koncom 90, teda okolo roku 2000, začal vysvetľovať, že prečo nemôže byť evolúcia tá správna teória, ale že kreacionizmus je správne vysvetlenie. What else is he known for? A vďaka čomu je ešte známy? I know him for he talks a lot about like Jesuits and the Catholic Church and how they work in the world, and also about the health message. These are the things I know from him. Takže on je známy ohľadne katolíkov a jezuitov, že hovorí veľa o nich a takisto aj o zdravotnom posolstve. So one thing I want to keep is he talks about health, Takže on hovorí o zdraví, especially a vegan diet. a hlavne o vegánskej strave. And then you mentioned his studies about the Catholic Church. A potom si spomenula jeho štúdie o katolíckej cirkvi. I cannot see here something. All right. I'm sorry if I'm misspelling something. Prepáčte, ak niečo zlé píšem. At one point, I want to point out is that he is what he has studied. Where's my page? Chcem ukázať, že to, čo on študuje, He is I'm not sure how to pronounce it, zoologist. Že on je zoológ. So basically, what is zoology? Takže to, čo je zoológia, It's a branch of biology je to vetva biológie, that studies the animal kingdom. ktorá študuje zvieracie kráľovstvo. Okay, so his career was in the field of science. Takže jeho kariéra bolo pole vedy, Science of life, meaning biology. vedy o živote, znamená to biológia. And there especially the field of animals was his field where he acted.
A konkrétne sa sústredil na na to pole zvierat. So Walter Veith had quite a journey in his life, and he became Adventist. Takže Walter Veith mal takú cestu vo svojom živote a stal sa adventistom. Picking up the health message A prebral to posolstvo o zdraví and picking up on the ministry he currently has with the message about the Catholic Church Jesuits. a to posolstvo od tých katolíkov a jezuitov zobral. So he's worked for many years, Takže on pracuje po mnohé roky and his message spread throughout the world. a jeho posolstvo rozšíril po celom svete. And often at camp meetings, A často na camp meetingoch it became tradition that you would take it became quite frequent that at a camp meeting, Walter Veith would take a picture with all the people who through his studies came to Adventism. a bolo to dosť časté, keď Walter Veith sa fotil s tými ľuďmi, ktorí prišli do adventizmu skrze jeho štúdie. So one thing about him is Takže jedna vec ohľadne jeho je, that through his work, he has drawn many people from the world into the Adventist church. že skrze jeho prácu priviedol veľa ľudí do adventizmu zo sveta. Mm-hmm. So Monica has shared it beforehand. A Monika to povedala už predtým. When we say the message of Walter Veith is spreading in Adventism, Keď povieme, že to posolstvo Waltera Veitha je šírené v adventizme, in what area of Adventism is it accepted and it's growing? tak v akej oblasti toho adventizmu je to prijaté a rastie to? You can answer. Môžete odpovedať? Konzervatívnej časti. Conservative Perfect. one. It's the conservative spectrum. Takže je to konzervatívne spektrum. So the message he has Takže posolstvo, ktoré má, speaks to conservative people. hovorí ku konzervatívcom. And I'm putting in brackets SDA. A do zátvorky dám pre adventistov konzervatívnych. So conservative Adventists are likely to accept the message and the work Walter Veith is giving them. Takže konzervatívni adventisti pravdepodobne príjmú to posolstvo, ktoré im Walter Veith dáva. And now we have a few questions about Walter Veith. Teraz máme zo pár otázok ohľadne Waltera Veitha. Questions like the following. Otázky ako následovné. How do we react to people who watch him, who believe in him? Ako máme reagovať na ľudí, ktorí ho sledujú alebo veria mu? And many do believe him. A mnohí mu veria. He shows proofs and documents in his studies. On ukazuje dôkazy a dokumenty v jeho štúdiách. Are these proofs, his proofs, are they real or are they fake? Sú tieto jeho dôkazy práve alebo sú falošné? How should we react? Ako by sme mali reagovať? Further, there are questions like, A ďalšie otázky sú, what influence does he have? že aký vplyv on má? What effect does he have on other people's thinking?
A aký efekt má na myslenie druhých ľudí? And then there's also some strange thing. A potom sú tam tiež nejaké zvláštne veci. There are many people who do not watch him, Sú mnohí ľudia, ktorí ho nesledujú who might not even know him, a možno ho ani nepoznajú. yet they share the same worldview as him, Ale oni napriek tomu zdieľajú rovnaký svetonázor ako on. or come to the same conclusion. Alebo prichádzajú k rovnakým záverom. How can that be? A ako to môže byť? How do we talk with people who watch him? Takže ako hovoriť s ľuďmi, ktorí ho sledujú? How can we argue against them? A ako máme proti ním argumentovať? And how can people who do not watch him end up on his side? A ako to, že ľudia, ktorí ho nesledujú, môžu skončiť na jeho strane? So this is some of the questions we have about him. Takže toto sú niektoré otázky, ktoré máme ohľadne neho. And I want to add here one thing, A chcem tu ešte dodať jednu vec. and that's the worldview. Svetonázor. So Walter Veith has a worldview, Takže Walter Veith je svetonázor, which generates his message, ktorý vytvára toto posolstvo. and with that message, he's reaching a certain group of people. A s týmto posolstvom on oslovuje určitú skupinu ľudí. When we want to, in a general way, answer now the questions which were asked, A keď by sme chceli teraz zodpovedať všeobecným spôsobom tie otázky, ktoré boli položené, I want to remind us on the series of the Midnight Cry in 2018. tak chcela by som pripomenúť tie série polnočného volania v 2018. 2018, Tess gives the Midnight Cry message in Arkansas. V 2018 dáva Tess polnočné volanie v Arkansase. And who from you, who have all watched the videos, hopefully, who of you knows what the test was? A kto z vás vie, že aká bola tá skúška? Dva zdroje informácií. Two streams of information. Perfect, Peter. The two streams of information. Takže dva zdroje informácií. 2018, the movement was confronted with a study for the first time. V 2018 bolo hnutie konfrontované s tou štúdiou prvýkrát. And that's the study of the two information stream. A je to štúdia dvoch informačných zdrojov. And when we check out or when we investigate that study, A keď sme vyšetrovali túto štúdiu, we see that this subject is not a new subject. tak videli sme, že táto téma nie je nová téma. It is the great controversy. Je to veľký spor. When you go to Ellen White's comment to Revelation 12, Ak by ste išli do komentárov Ellen Whiteovej na Zjavenie 12, Revelation 12, the Bible tells us how the great conflict, the great controversy started. v Zjavení 12 sa hovorí, ako tento veľký konflikt alebo veľký spor začal. In letter 114, 1903, that's a quote by Ellen White. Toto je citát od Ellen Whiteovej, neviem, či ho máme my preložený v slovenčine. She's commenting on Revelation 12 and how the great controversy started. Ona komentuje Zjavenie 12 a o tom, ako začal veľký spor. And she says the influence of one mind on the other, A ona hovorí, že ten vplyv jednej mysle na druhú, so strong a power for good, so strong,
when it's used for something good, a je to tak silné, keď je použitá na niečo dobré, is equally strong for the bad, for the evil. ale je to takisto silné, keď je použitá na niečo zlé. This power, Táto sila, the power of the influence of one mind on the other, je to sila vplyvu jednej mysle na druhu. Satan used in his work Satan ju používa na jeho prácu, of instilling evil, of bringing evil into the minds of angels. aby priniesol zlo do myslí anielov. And this is basically, and he made it appear Vyzerá to, robí to, aby to vyzeralo, that he was seeking good for the universe. že hľadá dobro pre vesmír. And then further on, she then quotes, and then there was war. She quotes Revelation 12 then. A potom ona ďalej cituje Zjavenie 12. And then she says, he uses the same power that he used in heaven A potom ona hovorí, že on používa rovnakú moc, ako použil v nebi. the influence of mind on mind. Ten vplyv mysle na mysel. What is happening? Takže čo sa deje? The great controversy started Ten veľký spor začal, where you had two brains keď máme tu dva mozgy and there's influence. a je tu ten vplyv. And this influence can be good A or it tento can vplyv be bad. môže byť dobrý, alebo môže byť zlý. There can be good influence and there can be bad influence. Takže môže byť dobrý vplyv a môže byť zlý vplyv. And Satan choose to be of bad influence. A Satan si vybral, aby mal ten zlý vplyv. And that is how the first battle in heaven happened. A toto je to, ako začala tá prvá bitka v nebi, alebo vojna. The principle of the beginning and the end, Ten princíp začiatku a konca, the Alpha and the Omega, alfa a omega, tells us that the end will be the same way as the beginning. nám hovorí, že koniec bude rovnaký ako začiatok. And we studied this subject A túto tému sme študovali and we come to the conclusion that this is an information war. a prišli sme k záveru, že toto je informačná vojna. And with the information war, you can have various weapons. A v tej informačnej vojne môžete mať viacero zbraní. When the first war in heaven was an information war, Keď tá prvá vojna v nebi bola informačná vojna, the last war of the great controversy will be an information war. tá posledná vojna veľkého sporu bude informačná vojna. And how many sides are there in this war? A koľko strán je tu v tejto vojne? There are two, Sú dve. because there's good and there's bad. Pretože je tu dobré a je tu zlé. Alebo dobro a zlo. When you have an information war and you have two sides to the information war, A keď máte tú informačnú vojnu a máte tie dve strany v tej informačnej vojne, what you get is two information streams. tak to, čo získate, sú dva informačné zdroje. So you have a river Takže máte rieku and you have another river, and you have a second river. OK. Takže máte rieku a máte druhú rieku. And these are information streams. A toto sú informačné prúdy. I hope you can read the board. A dúfam, že to dokážete prečítať z tej tabule. And based on the great controversy, we know there's a good stream Na základe toho veľkého sporu vieme, že je tu ten dobrý zdroj and there's a bad stream.
alebo prúd a je tu ten zlý prúd. In the terms of the Bible, A v tých termínoch tej Biblie we would say that one stream is leading to life by sme povedali, že ten jeden prúd vedie k životu and the other one is leading to death. a ten druhý vedie k smrti. So there's nothing new. Takže na tomto nie je nič nové. Even Adventism, maybe in a more simple form, knows what we've just said. Dokonca aj adventizmus možno v trochu jednoduchšej forme vie, čo sme teraz povedali. The problem is not that we don't know that there's a good side and an evil side. Problém nie je v tom, že nevieme, že existuje dobrá strana a zlá strana. The problem is knowing how to identify that something is good and that something is not good. Problém je v tom, ako vieme identifikovať, že niečo je dobré a niečo nie je dobré. And this is where so many people fail. A toto je to, kde mnohí ľudia zlyhávajú. The problem is not knowing that there's good and evil. Takže problém nie je, že v tom, že nevieme, že je dobré a zlé. The problem is to identify the two. Ale problém je v tom identifikovaní toho. And while Adventism claims to have that talent, a kým adventizmus tvrdí, že má ten talent, we know that Adventism has lost the capability of knowing what is right and what is wrong. Tak my vieme, že adventizmus stratil tú schopnosť vidieť to, čo je správne a čo je nesprávne. So when we speak or when we come to Walter Veith, takže keď hovoríme, alebo keď sa vrátime k Walterovi Veithovi, as prophetic adults, ako prorocky dospelí, we need to approach with our prophetic glasses the message of Walter Veith. Tak musíme pristúpiť s našimi prorockými okuliarmi k tomu posolstvu Waltera Veitha. And in 2018, when the Midnight Cry message was given to us, a v 2018, keď nám bolo dané posolstvo polnočného volania, and we were confronted with the two information streams, a my sme boli konfrontovaní s dvoma informačnými prúdmi. I'm sorry for distraction. I think my cat has just brought in a mouse, which is still alive. Oh. Okay. Should I translate? If you want. Že asi mačka priniesla myš, ktorá je stále živá. But I think the mouse is under some furniture. So she's in the mouse. Like I think so, yeah. The cat is trying to get under that. Oh. Anyway, let's come back to the information war. Takže vráťme sa k informačnej vojne. 2018, we're confronted with the subject of the two information streams. V 2018 sme boli konfrontovaní s tou témou informačných prúdov. And we're confronted that we need to learn how to identify good and evil. A my sme boli konfrontovaní s tým, že musíme vedieť, ako identifikovať dobré od zlého. And the problem is that we realized that most of us, mostly all, were on the wrong side. A problém bol, že sme si uvedomili, že väčšina z nás, alebo takmer všetci, boli na zlej strane. Let me shorten it, because we do not want to spend too much time here. We want to speak about Walter Veith. Takže chcem to skrátiť, lebo nechcem, aby sme tu strávili príliš veľa času, ale chcem hovoriť o Walterovi Veithovi. We, as a movement, had a worldview. My ako hnutie sme mali svetonázor. And our worldview does
affect the message we give. A náš svetonázor mal efekt na tom posolstve, ktorý sme dávali. And our worldview was one of conservative thinking. A náš svetonázor bol ten konzervatívneho myslenia. In 1989, V roku 1989 God gives us a message. Boh nám dáva posolstvo. And that message is, you have to study line upon line. A to posolstvo je, že musíte študovať líniu na líniu. He says, this is the method how you approach inspiration. A toto je metóda, ako pristupujete k inšpirácii. Line upon line, Línia na líniu, here a little, there a little. trochu tu a trochu tam. You're using rules Používate pravidlá and parable methodology. a metodológiu podobenstiev. So God is giving this movement first the correct method to approach inspiration. Takže Boh dáva tomuto hnutiu najprv správnu metódu, ako pristupovať k inšpirácii. And he teaches us and tests us that we use or obey him by using this method. A Sorry. on nás učí, ako používať a ako poslúchať ho vlastne tým, že používame túto metódu. And he knows that, knowing that we have the wrong worldview. A on to vie tak, že my používame ten správny svetonázor, že máme. The movement has a conservative mindset, conservative worldview. To hnutie má konzervatívny svetonázor. And God knows he cannot just show up and change our worldview. A on vie, že on nemôže sa len tak ukázať a zmeniť náš svetonázor. What does he have to change first? Čo on musí zmeniť najprv? I just said it, if someone wants to repeat it. Ja som to povedala, ak by to niekto chcel zopakovať. Our methods? Perfect. And he needs to change our method. Takže musí zmeniť naše metódy. Our method of how to approach inspiration or a subject. Naše metódy, ako máme pristúpiť k tej inšpirácii alebo k téme. So here we could say this is the method, Takže tu by sme mohli povedať, že je metóda, the approach. ten prístup. And in 2018, A v 2018 he said, you have learned enough now about the method povedal, že teraz ste sa naučili dostatočne o tej metóde. In our case, it was the lines. V tom našom prípade to boli tie línie. That he now says, now you know enough that I can approach your worldview and teach you the correct one. A on hovorí, že teraz viete dostatok a teraz k vám môžem pristúpiť tak, aby som videl, že aký máte svetonázor, že či máte ten správny. So from 2018 onward, Takže od 2018 your worldview needs to change. sa musí zmeniť váš svetonázor. But why does your worldview change? Ale prečo sa ten svetonázor musí zmeniť? It changes because you're believing that the method you're approaching the subject is correct. Musí sa zmeniť preto, lebo veríte, že tá metóda, s ktorou pristupujete k téme, je správna. And those who believed in the lines stayed and changed their worldview. A tí, ktorí verili v líniám, tak zostali a zmenili svoj svetonázor. And those who do not believe the lines, the method, went and left and kept their old worldview. A tí, ktorí neverili tým líniám, tak odišli a vlastne mali ten starý svetonázor. So God needs to first change our approach. Takže Boh najprv musí zmeniť náš prístup. And then it's the worldview. A potom je to svetonázor. And when your worldview is changed, a keď váš svetonázor je zmenený, it will have an effect on the message you're giving. tak bude to mať dopad na posolstve, ktoré dávate.
So, how can I identify what is good and what is evil? Takže ako ja dokážem identifikovať to, čo je dobré a čo je zlé? What do you think? Čo myslíte? Someone at Niska's place want to say something? Niekto u Denisky chce niečo povedať? No, my jsme dneska hovořili o tom, že když budeme studovat pravdu do hloubky a srovnávat, tak nám z toho vyplyne ta správná informace. Today we spoke about that we have to study the truth in depth and compare it, and we came to a conclusion that from this we come to the right information. Thank you, Peter. Ďakujem, Veťo. I think you're heading in the right direction. Myslím, že mieríš správnym smerom. In the terms we have used in this study so far, V termínoch, ktoré používame v tejto štúdii zatiaľ, I suggest that we look at the two streams and how they approach information. ja by som povedal, že sa pozrieme na tieto dva prúdy, na to, ako oni pristupujú k informáciám. So we would go there and we would ask, what is your approach? Takže my by sme tam šli a spýtali by sme sa, že aký je ten váš prístup? What are your rules, your guidelines? Aké sú vaše pravidlá, alebo čo vás vedie? How do you come to such conclusions? Ako prichádzate k takýmto záverom? And I think this is the key of understanding if something is right and wrong. A myslím si, že toto je kľúč k tomu porozumeniu, že niečo je správne a niečo je nesprávne. This is a very adult approach on a complicated subject. Toto je veľmi dospelý prístup ku komplikovanej téme. When it comes to Malta fight, Keď prichádzame k Walterovi Veithovi, the subject is very complex. tak tá téma je veľmi komplexná. His work is certainly a parallel to this movement. Jeho práca je určite paralelná s týmto hnutím. I go as far to call him a counterfeit. A ja pôjdem tak ďaleko, že ho nazvem napodobeninou. Walter Veith is also known for his conspiracy theories. Walter Veith je takisto známy svojimi konšpiračnými teóriami. This goes back to Catholicism, Jesuits, A toto sa vraciame k tomu katolicizmu a k jezuitom. the New World Order, Nový svetový poriadok, the financial banking system, finančný bankový systém as well as now the pandemic. a takisto ako teraz pandémia. And when you listen to him or his conclusions of the matter, A ak ho počúvate, alebo ak počúvate tie jeho závery, let me back up. When you listen to his message, his conclusion, ak počúvate jeho závery alebo jeho posolstvo, you get an idea about the worldview Walter Veith has. tak budete mať predstavu o tom svetonázore, ktorý Walter Veith má. How does Walter Veith view the world? Akým spôsobom on vidí svet? You can understand it by hearing what he says. Môžete tomu rozumieť tým, že počúvate to, čo on hovorí. And what you can do is then, A to čo potom môžete urobiť, you see a parallel.
je, že môžete vidieť paralelu. And where do you see the parallel? A kde vidíte paralelu? Someone else has a very similar worldview. Niekto iný má veľmi podobný svetonázor. And who has a very similar worldview to Walter Veith's A message? kto má veľmi, veľmi podobný svetonázor k tomuto posolstvu Waltera Veitha? I would say protestantism. Perfect, Thomas. It's Protestantism. Takže je to protestantizmus. But it's not all of Protestantism. Ale nie je to celý protestantizmus. It's especially the evangelicals. Ale sú to hlavne evangelikáli. So when we look at the worldview, which we get by viewing his message, Keď sa pozrieme na ten svetonázor, ktorý dostaneme tým, že sa pozeráme na jeho posolstvo, we have the same worldview. So I'm shortcutting this as I don't have enough space here. to je skratka toho svetonázoru, nemám dosť miesta. By the evangelicals. Takže sú to evangelikáli, ktorí majú ten istý svetonázor. The evangelicals, they have a worldview, Takže tí evangelikáli majú svetonázor, which brings them to have a message. ktorý spôsobuje, že majú to posolstvo. And who do they talk to? A ku komu oni hovoria? Conservatives. Ku konzervatívcom. So what I want us to see is To, čo chcem, aby sme videli, is that when we look in all religions, is it Islam? Is it the Christian Protestantism? Is it Catholicism? Is it Adventism? že keď sa pozrieme na všetky náboženstva, či už je to islám, protestantizmus, katolicizmus, adventizmus, Walter Veith's message is nothing special. tak posolstvo Waltera Veitha nie je ničím špeciálne. You can find his message also when you go to evangelical churches in the United States. Môžete nájsť toto jeho posolstvo tiež, keď pôjdete do evangelikálnych cirkví v Spojených štátoch. If you go to conservative Catholicism, Ak by ste išli tiež do konzervatívneho katolicizmu, it's the same message. je to rovnaké posolstvo. Walter Veith only has an Adventist twist to it. Walter Veith má len taký adventistický náboj k tomu. So what do I mean by that? Čo tým myslím? Walter Veith is upholding the Sabbath. Walter Veith vyzdvihuje sobotu, The sanctuary, the understanding of the sanctuary, porozumenie svätyne, the state of the dead. stav mŕtvych. These are Adventist understandings, A toto sú adventistické chápania, which Protestants, neither Catholicism shares. ktoré ani protestanti, ani katolíci nezdieľajú. But when you come to the essence of his worldview, it's a parallel to conservative evangelicals, conservative Catholicism. Ale keď prichádzame k tomu základu toho jeho svetonázoru, tak je to paralelné s tým protestantizmom aj s katolicizmom konzervatívnym. That's why I'm saying his message is not special. To je dôvod, prečo hovorím, že jeho posolstvo nie je špeciálne It's everywhere present. a je všade prítomné, It just has an Adventist twist to it. ale má iba taký adventistický náboj. Mhm. And we can know if Walter Veith is correct or not A môžeme vedieť, že či sa Walter Veith mýli alebo nie, if we check out his approach. alebo či má pravdu alebo nie, ak skontrolujeme jeho prístup. How does he come to his worldview? A ako on vlastne príde k tomu svetonázoru. And here we have already a problem. A tu už máme problém. To check out the approach,
Na to, aby sme skontrolovali ten prístup, would mean that you would have to invest time and energy znamenalo by to, že by sme museli investovať čas a energiu, using your slow brain použiť ten pomalý mozog, to weigh in the balance if what he says is right and wrong. aby sme zvážili to, či to, čo on hovorí, je správne alebo nesprávne. And the problem is that people do not like doing that. Problém je, že ľudia nemajú radi toto robiť. Mhm. So I will wipe out this part. And Takže ja zmážem túto časť we look at a little bit at conspiracy theories. a pozrieme sa trochu na konšpiračné teórie. Walter Veith thinks that the pandemic is a hoax, Walter Veith si myslí, že pandémia je hoax. and so do the evangelicals. A takisto si to myslia aj evanjelikáli. And when we are already quoting Ellen White, A my sme ju čítali, alebo citovali Ellen Whiteovu about Revelation 12, o tom zjavení 12. we can quote her also for Revelation 13. A takisto môžeme citovať zo zjavenia 13. And that Signs of the Times, Znamenie času, March 22, 22. marec 1910. 1910. There she says, when the Protestant churches shall unite with the secular power, Tam sa hovorí, že keď protestantské cirkvi sa spoja so sekulárnou mocou, so church and state combined, takže je skombinovaná cirkev a štát, to uphold their false religion, aby vyzdvihovali svoje falošné náboženstvo, when the state uses all his power tak keď štát použije všetku svoju moc, to enforce the decrees of the church, aby vynúcoval decrees, I don't know the word, decrees, laws, aby vynúcoval zákony tej cirkvi, then Protestant America have made an image to the papacy. potom tá protestantská Amerika urobí obraz tomu pápežstvu. So in parallel quotes, she's saying this is the great test for God's people. Takže v tomto citáte ona hovorí, že toto je veľká skúška pre Boží ľud. I have to say it, it's too tempting. Musím to povedať, je to príliš pokúšajúce. What does Walter Veith says? Who brings the Sunday law? Čo hovorí Walter Veith? Kto prináša nedeľný zákon? We're not going to argue about the Sunday law now. We're going to argue who is bringing it about. Nebudeme hovoriť teraz o nedeľnom zákone, ale o tom, že kto ho má priniesť. Walter Veith, we listed it here, Walter Veith, tu sme to dali na zoznam, is all about the Catholic Church. Stále hovorí o katolíckej cirkvi. It's all about everyone subduing themselves to the Pope. Hovorí o tom, že každý sa podriaduje pápežovi. And that the Pope will influence them to worship again Sunday. A že pápež bude mať vplyv na nich, aby uctievali v nedeľu. Walter Veith wants to be very faithful to the spirit of prophecy. A Walter Veith chce byť veľmi verný duchu prorockému. But his teachings about the Catholic Church are directly contrary to the spirit of prophecy. Ale jeho učenie o pápežstve je priamo v protiklade s učením ducha prorockého. Because what does Ellen White say? Pretože čo hovorí Ellen Whiteová? She doesn't speak about the Pope bringing about a Sunday law.
Ona nehovorí o tom, že pápež privedie nedeľný zákon. She talks about the Protestant churches Ona hovorí o protestantských cirkvách. when they unite with the state Keď sa oni spoja so štátom, to bring their false religion into a degree, into a law. ktorí privedú ich falošné náboženstvo do zákonov. That is the copy of the papacy. To je tá kópia pápežstva. According to Great Controversy, page 440 to 443 in the English. Podľa veľkého sporu, strana 440 a 443 vo angličtine. This is where she's describing this further on. Toto je to, kde to ona popisuje hlbšie. We know that then America will speak like a dragon, Tak my vieme, že Amerika bude hovoriť ako drak. and that's how they honor the papacy. A to je to, ako oni dajú poctu tomu pápežstvu. You honor the papacy by, how do you say that in English? Imitating it. A vy dáte poctu tomu, alebo oni dajú poctu tomu pápežstvu tým, že ho budú imitovať. And the imitation is church and state combined. A tá imitácia je skombinovaná cirkev a štát. Big mistake by Walter Veith. A je to veľká chyba Waltera Veitha, His focus is on the Pope, pretože jeho zameranie je na pápeža. and White's focus is on the fallen Protestant churches. Zameranie Ellen Whiteovej je na tie padlé protestantské cirkvy. And Walter White's worldview is parallel to whose worldview? A ten svetonázor Waltera Veitha je paralelný s koho svetonázorom? To the evangelicals in America, S evangelikálmi v Amerike, which are trying to bring their false religion into state laws as we speak. ktorí sa snažia priniesť ich falošné náboženstvo do ich zákonov, tak ako sme o tom čítali. And both drag a whole lot of people with them into death. A obaja prinášajú veľké množstvo ľudí s nimi k tejto smrti. Walter Veith will have a lot of blood on his hands. Walter Veith bude mať veľa krvi na svojich rukách. He's leading people to their eternal death with his message. On vedie ľudí k večnej smrti s tým jeho posolstvom. And Walter Veith is just, his name is a symbol of a movement in Adventism. A jeho meno je symbolom hnutia v adventizme. It's a movement which is believing in conspiracy theories. Je to hnutie, ktoré verí v konšpiračné teórie. Walter Veith's message is not new. A posolstvo Waltera Veitha nie je nič nové. What he's saying about the banking financial system To, čo on hovorí o tom bankovom finančnom systéme, this is already something the Third Reich, the propaganda of Hitler, has promoted. toto je niečo, čo už Tretia ríša alebo Hitlerová propaganda propagovala. Walter Veith doesn't like vaccination. A Walter Veith nemá rád ani vakcináciu. You know that Hitler didn't like vaccination either. A viete, že ani Hitler nemal rád vakcináciu. When you look back into history, Keď sa pozriete naspäť do histórie, the conspiracy theories, which are now in the world, tie konšpiračné teórie, ktoré teraz vidíme vo svete, about the secret societies playing everything out behind the scenes, ohľadne tých tajných spoločnostiach a to, že všetko sa deje za oponou, it's nothing new. tak nie je to nič nové. Hitler's propaganda did it. Robila to aj Hitlerová propaganda. You can, in every generation, in every war, you can trace these conspiracy theories back thousands of years. A v každej generácii a v každej vojne môžete sledovať tieto konšpiračné teórie, these conspiracy theories back. You can trace them back thousands of years.
Aha, že môžete ich sledovať tisíce rokov naspäť. They all have the same pattern. A oni majú všetky rovnaký vzorec. What changes is often just the wrapping. Ale to, čo sa mení, často je len ten obal. Why are people so prone to believe in conspiracy theories? Prečo sú ľudia takí naklonení veriť tým konšpiračným teóriám? The problem is a psychology one. Problém je psychologický. We as humans, we like to be in control. My ako ľudia radi máme veci pod kontrolou. Control over our lives. Máme radi kontrolu nad svojimi životmi. Control in our life means security. A kontrola v našich životoch znamená bezpečnosť. As human beings, we like to understand. A ako ľudské bytosti my radi rozumieme. We like to understand the environment we live in. Radi rozumieme tomu prostrediu, v ktorom sa nachádzame, žijeme. And as human beings, we like to be special. A ako ľudské bytosti my radi sme špeciálni. And these are all the things which brought Satan to fall. A toto sú všetko veci, ktoré spôsobili alebo viedli Satana k tomu pádu. Satan was jealous of Christ. Satan bol žiarlivý na Krista. He didn't feel special enough anymore. A on sa už necítil taký špeciálny dostatočne. Satan liked the intention and the attention of the other angels and the praise he received from them. Can you repeat the sentence, please? Satan liked the praise and the attention he received from other angels. Takže Satan mal rád tú pozornosť, ktorú on získaval od tých druhých anielov. But Christ was honored. Ale Kristus bol poctený He was not honored. a Satan nie. So he was jealous. Takže on žiarlil. Satan was excluded when they talked about the creation of man. Satan nebol zavolaný k tomu, keď hovorili o vytvorení človeka. So Satan did not have the control. Takže Satan nemal tú kontrolu. Neither had he had an understanding of what was going on. A nemal ani porozumenie toho, čo sa deje. And I'm saying these three things are three key components of A our ja hovorím, že humanity. toto sú také tri kľúčové komponenty našej ľudskosti. Control, which means security, Kontrola, čo znamená bezpečnosť, understanding, porozumenie and being special. a byť špeciálny. When a human being is in need of these things, A keď človek potrebuje tieto veci, but is not receiving them, ale nepríjma ich, this person is very likely to find a substitute. alebo nedostáva ich, tak taká osoba pravdepodobne si nájde náhradu. When you don't have the control, Keď nemáte tú kontrolu, you're trying to seek control. tak snažíte sa ju nájsť. If you don't understand, you try to understand. Ak nerozumiete, tak snažíte sa rozumieť. If you don't feel special, you try to make yourself special. Ak sa necítite špeciálny alebo výnimočný, tak snažíte sa urobiť sa seba výnimočným. And that's what Satan fell for. A to je to, čo mu podľahol Satan. He gained the control over this earth. On získal kontrolu nad touto zemou. He's special. He's receiving the praise. On je výnimočný, on získava tú česť.
and he's trying to give people his way of thinking, his understanding. A on získava tých ľudí, aby mali jeho porozumenie alebo videli jeho spôsoby, veci jeho spôsobom. Now I'm asking you, was Teraz there sa vás- ever a time in this earth history Teraz sa vás pýtam, že či bol nejaký čas v histórii tohto sveta, where there was peace and safety? kedy bolo mier a bezpečnosť? And the answer is simple. Tá odpoveď je jednoduchá. It's no. Nie. So the problem we're having is Takže problém, ktorý máme, je, that people, and sometimes more and sometimes less, že ľudia niekedy viac, niekedy menej are confronted with the fear of existence. sú konfrontovaní so strachom o existenciu. There is no control. Nemajú to pod kontrolou. Then there is this simple understanding, Potom je tu to jednoduché porozumenie, which we could understand also as black and white thinking, čo môžeme rozumieť ako čierne a biele myslenie. Alebo I've never čierno-biele presented myslenie. this before, so I'm not sure if I'm going in there. Yeah, whatever. And the problem we're also having is A problém, ktorý tiež máme, a special elite. je tá špeciálna elita, Or specially chosen. alebo špeciálne vyvolený. These are the three key factors why people are likely to follow conspiracy theories. Toto sú tri kľúčové faktory, pre ktoré si ľudia radi vyberajú tie konšpiračné teórie. If you don't have the control, Ak vy nemáte tú kontrolu, which none of us have because the world is spinning out of control, ktorú z nás nikto nemá, pretože svet sa pohybuje mimo kontrolu, people are looking everywhere for some security in their life. tak ľudia sa pozerajú hocikde pre nejakú bezpečnosť vo svojom živote. People want to make sense of what is happening. A ľudia chcú, aby im dávalo zmysel to, čo sa deje okolo nich. And people want to feel special. A ľudia sa chcú cítiť špeciálni. And conspiracy theories A konšpiračné teórie are giving these people all of these things. dávajú týmto ľuďom všetky tieto veci. So conspiracy theories, Takže konšpiračné teórie they help people understand what is happening. oni pomáhajú ľuďom rozumieť, čo sa deje. These people who believe in conspiracy are part of a small elite or a small group who understands. Títo ľudia, ktorí veria konšpiračným teóriám, sú súčasťou tej akože elity, ktorá rozumie. It gives them some kind of security because they know what's going on and they can trick the chain of events. Oni im dávajú nejakú formu bezpečnosti, pretože oni akože vedia, čo sa deje a môžu nejakým spôsobom zviesť tie udalosti. When we approach the problem of Walter Veith's message, A keď pristupujeme k tomu problému posolstva Waltera Veitha, and how do we communicate with someone who is part of this message, a ako my komunikujeme s niekým, kto je súčasťou tohto posolstva, we first need to understand what is going on inside of them. musíme najprv rozumieť tomu, čo prebieha vnútri v nich. And most of the time, it's
these three needs which are driving people to believe in conspiracy theories. A väčšinou sú to tieto tri potreby, ktoré vedú ľudí ku konšpiračným teóriám. And it's especially this one, am I right? The black and white thinking. A je to hlavne to čierno-biele myslenie, helps people to buy into this worldview. čo pomáha ľuďom, aby prišli do tohto svetonázoru. The information stream, which is bad, A ten informačný prúd, ktorý je zlý, approaches the complexity of this world pristupuje k tej komplexnosti tohto sveta. with a black and white thinking. S tým čiernym a bielým myslením. But what did God teach us? Ale čo nás učí Boh? There is no black and white thinking. Neexistuje niečo ako čierno-biele myslenie. A child thinks black and white. Dieťa myslí čierno-bielo. An adult understands that life is complex. Ale dospelý rozumie, že život je komplexný. The information stream which is good Ten informačný prúd, ktorý je dobrý, is trying to understand or is understanding that the world is a complex place. rozumie tomu, že svet je komplexné miesto. Events happening are complex. Udalosti, ktoré sa dejú, sú komplexné. The problem is our lower nature does not like complexity. Problém je, že naša nižšia prírodzenosť nemá rada komplexnosť. We don't have time, neither do we have energy to deal with complex things. My nemáme čas a nemáme ani energiu, aby sme sa zaoberali komplexnými vecami. It's black and white and it's fast. Je to čierno-biele a je to rýchle. On the surface level, it makes sense. That's how it has to be. Na povrchnej úrovni to dáva zmysel a tak to musí byť. Our fast brain is tricking us. Náš rýchly mozog nás klame. And the problem is, if it comes from a person we trust, A problém je, že ak to príde od osoby, ktoré veríme, we believe it to be true. tak my budeme veriť, že to je pravda. Walter Veith is a nice human being. Walter Veith je milý človek. He keeps the Sabbath. On zachováva sobotu. He believes in Ellen White. On verí v Ellen Whiteovu. He's vegan. On je vegán. He knows Christ is coming soon. Vie, že Kristus prichádza čoskoro. Why should he be wrong? Prečo by mal sa mýliť? I trust him. Ja mu verím. He cannot be wrong. On nemôže sa mýliť. Let us read a quote by Ellen White. Poďme si prečítať citát od Ellen Whiteovej. So I will post it here in the Zoom chat, hopefully. And then the translators can go ahead and translate it quickly. Oh, it's not working. So I will post it into the chat. Thomas, you will have to get it yourself from there, from the group chat. OK. So just to give a little bit of time, this is from the Review and Herald. Takže toto je z Review a Herald. 22nd of October, 22. október 1895. 1895. And this is paragraph 3. Je to tretí odstavec. So Ellen White talks about truth and error. Takže Ellen Whiteová tu hovorí o pravde a klame. We'll read sentence for sentence. Budeme čítať vetu za vetou. Satan has wrought with deceiving power, bringing in a multiplicity of errors that obscure the truth. Satan pracoval s klamlivou mocou a prinášal množstvo omylov, ktoré zahmlievali pravdu. Error cannot stand alone and would soon become extinct if it did not fasten itself like a parasite upon the tree of truth.
Omyl nemôže zostať osamotený a čoskoro by vyhynul, keby sa ako parazit nepripútal k stromu pravdy. What is Ellen White saying here? Čo hovorí tu Ellen Whiteová? Error cannot live by itself. Že omyl nemôže žiť samotný. Like a parasite, it needs to stick to truth. Ako parazit sa musí pripútať k stromu. K Otherwise, pravde. it would not survive. Inak neprežije. Error draws its life from the truth of God. Omyl čerpá svoj život z Božej pravdy. The tradition of man, like floating germs, attach themselves to the truth of God, and men regard them as a part of truth. Ľudské tradície sa ako plávajúce zárodky pripájajú k Božej pravde a ľudia ich považujú za súčasť pravdy. Through false doctrine, Satan gains a foothold and captures the mind of man, causing them to hold theories that have no foundation in truth. Prostredníctvom falošných náuk získava Satan oporu a uchvacuje myseľ ľudí, čo spôsobuje, že sa držia teórií, ktoré nemajú žiaden základ v pravde. Men boldly teach for doctrines the commandments of men as a tradition passed on from age to age. They acquire power over the human mind. Ľudia odvážne učia za učenie ľudské prikázania a keďže tradície prechádzajú z veku na vek, získavajú moc nad ľudskou myslou. But age does not make error truth. Neither does it burdensome weight cause the plant of truth become a parasite. Vek však nerobí z omylu pravdu. Ani jeho ťaživá váha nespôsobuje, že sa rastlina pravdy stáva parazitom. The tree of truth bears its own genuine fruit, showing its true origin and nature. Strom pravdy prináša svoje vlastné práve ovocie, ktoré ukazuje jeho skutočný pôvod a povahu. Parazit omylu tiež... The parasite of error also bears its own fruit and makes manifest that its character is diverse from the plant of the heavenly origin. Parazit omylu tiež prináša svoje vlastné ovocie a dáva najavo, že jeho charakter je odlišný od rastliny nebeského pôvodu. That is a powerful statement by Ellen White. Toto je mocné vyhlásenie Ellen Whiteovej. Error cannot survive except it's like a parasite on the truth. Omyl by nemohol prežiť, okrem toho, že by bol ako parazit na pravde. And this error, this parasite, this combination of truth and error, a tento omyl, alebo tento parazit, alebo táto kombinácia pravdy a omylu, which he says then all of it is error then, čo sa tam potom hovorí, že celé to je potom omyl, becomes tradition to men, to humanity. Sa stáva ľudskou tradíciou. But only because it's old on its tradition, ale len preto, že je to staré a že je to tradícia, this error does not become or turn into truth. Tento omyl sa nestáva alebo neobráti sa na pravdu. I do not want to get down in where we dissect every little statement from Walter Veith. Nechcem ísť k tomu, aby sme nejako riešili každé jedno vyhlásenie Waltera Veitha. What people need to do is, ale to, čo ľudia musia urobiť, je, they need to look at his worldview. Musia sa pozrieť na jeho svetonázor. And then ask themselves, is this worldview the light of God? A potom sa spýtať samých seba, že či tento svetonázor je svetlo Božie, or is it the tradition of man? Alebo sú to tradície človeka. Is it truth and error mingled? Je to pravda a zmiešaná s blúdom. And I'm saying when Walter Veith brings up documents over documents. A ja hovorím, že keď Walter Veith prinesie ten dokument za dokumentov, there is a need to dig further and deeper down and see what's the origin.
A je potreba, aby sme kopali hlbšie, aby sme videli ten pôvod. Has the German government in 2014 made a plan how to handle a COVID pandemic? Urobila vláda nemecká v 2014 plán o tom, ako majú zvládať pandémiu? This can be true. Mohla by to byť pravda. But can you also in the same breath please tell your group of people Ale mohli by ste tiež v jednom dychu povedať tej skupine ľudí, that the COVID we're having now is not the first coronavirus? že ten COVID, ktorý máme teraz, nie je ten prvý koronavírus? And that the government is expected to have a plan of emergency when something is happening. A že tá vláda očakávala, že by mala mať plán, pohotovostný plán, keď sa niečo stane? That is just simple project management rules. Je to taký jednoduché pravidlo v projektovom manažmente. But by not telling your fellowship these things, Ale tým, že nehovorí, are you still there, Thomas? yes, Okay. By not telling your fellowship that, withholding the information, takže keď nehovoríte tieto veci tomu spoločenstvu, you're giving the impression, you giving them, takže dávate im ten dojem, there's an elite že existuje nejaká elita, who made up the virus ktorí vytvorili ten vírus for whatever reason. z akéhokoľvek dôvodu. Choose one. A vyberte si. Either to sift out the weak, Či už je to preosiať tých slabých, to make humanity the world less populated, alebo urobiť to ľudstvo menej, znížiť tú populáciu, or to the pharma industry to make more money, alebo tie farmaceutické spoločnosti, aby zarobili viac peňazí. and there we are, back to the worldview. A sme naspäť tu pri tom svetonázore. And this worldview I just expressed A tento svetonázor, ktorý som teraz vyslovila, is nothing new. It's an old tradition of human beings. nie je to nič nové, je to staré tradície ľudí. These are conspiracy theories which Walter Veith was not so clever to find out. Sú to staré konšpiračné teórie, ktoré nevynašiel Walter Veith, It's old stories. ale sú to staré príbehy. Walter Veith does not have special insight. Nemá Walter Veith nejaké špeciálne vnúknutie, For many hundred years. Now, can Have you say something? Walter Veith is just buying into what evangelicals are believing since many hundred years. Takže Walter Veith prijal niečo, čomu evanjelikáli veria už niekoľko storočí. Walter Veith has fallen into the trap of fallen Protestantism. Takže Walter Veith, on padol do pasce toho falošného protestantizmu. Toho odpadlého protestantizmu. Walter Veith is an expert when it comes to biology. A Walter Veith je expert, keď sa bavíme o biológii. That was his profession. To bola jeho profesia. But does this make him an expert on every other field? Ale robí ho
toto expertom v každej ďalšej oblasti? And I say no. Ja hovorím, že nie. And this is the problem with conspiracy theories. A toto je problém konšpiračných teórií. We trust people so quickly, too much. My veríme ľuďom príliš rýchlo a príliš veľa. It's easier to not double check and to just follow someone. Je jednoduchšie si to neskontrolovať a iba nasledovať niekoho. It's easy to be tricked up by your fast brain. Je jednoduché byť podvedený vašim rýchlym mozgom And to lay prey for your human needs. a aby ste vlastne podľahli týmto ľudským potrebám. When it comes to Walter Veith and how to deal with arguments, Keď prídeme k Walterovi Veithovi a k tomu, ako jednať s tými argumentami, coming to an end, prichádzame ku koncu. Walter Veith has no new message. Walter Veith nemá žiadne nové posolstvo. He's repeating messages which are very old. On opakuje tie posolstva, ktoré sú veľmi staré. He just gives an Adventist wrapping to it. Ale on tomu dáva len taký adventistický obal. He shares the same worldview as conservative evangelicals or Catholicism. On zdieľa rovnaký svetonázor ako konzervatívni evangelikáli alebo katolicizmus. How we need to solve which information stream is right and wrong. A my potrebujeme rozlíšiť, ktorý informačný prúd je správny a ktorý nesprávny. We need to check the approach. Tak na to, aby sme to urobili, musíme skontrolovať ten prístup. We need to check the methodology. A musíme skontrolovať metodológiu. The good stream has the methodology of lines and rules. Ten správny zdroj má metodológiu línií a pravidiel. The bad stream has the methodology of conspiracy theories. A ten zlý zdroj má, alebo prúd má základ v konšpiračných teóriách. What is the methodology of conspiracy theories? A čo je to tá metodológia konšpiračných teórií? It is to gain back control. Je to získať tú kontrolu. Fear mongering. Sorry? To bring fear, to stir up fear. Vyvolať strach. It's to be of a special group of people fighting the elite. A je to o tom byť špeciálna skupina ľudí, ktorá bojuje proti elite. It's a white and black thinking using your fast brain. Je to čierno-biele myslenie používajúc ten rýchly mozog. Not checking out the context. A nekontrolovanie toho kontextu. Not acknowledging complexity. A neuvedomovanie si tej komplexnosti. Alebo nepriznávanie. And another fifth point I'm having is that you're finding everywhere patterns where there are none. A taký ten ďalší piaty bod, ktorý dávam, je, že nachádzate všade vzorce, ktoré v skutočnosti nie sú. Look for these 5 characteristics when you approach messages from people, if it's Walter Veith or anyone else. Pozrite sa na týchto 5 charakteristík, keď pristupujete k ľuďom, či už je to Walter Veith alebo ktokoľvek iný. And when you see, for example, that a pattern taken just randomly. A keď vidíte napríklad, že je zobratý nejaký vzorec náhodne, where there's some white and black thinking. Keď je tu nejaké čierno-biele myslenie, everything is just simple and clear. Všetko je také jednoduché a jasné. And you trust people who are not who it's not their expertise.
a veríte ľuďom, ktorí nie sú experti, you have every reason to believe that this is the bad information stream. a máte dobrý dôvod veriť, že toto je ten zlý informačný prúd. How come that a random person in Facebook can say that this person understands better the virus than a trained virologist? Ako je to možné, že nejaký náhodný človek na Facebooku môže povedať o niekom, že tomu rozumie lepšie, tomu vírusu, ako nejakému virologovi, ako nejakom virologovi. I don't tell anyone how they need to do the electric in their house. Ja nehovorím nikomu, ako urobiť elektriku v dome, Because I don't know anything about electric. pretože ja neviem nič o elektrike. So when you speak about tiny houses Takže keď hovoríte o tých malých domoch and a wood construction, a tej konštrukcii z dreva, then I might say something because it's my field of expertise. tak potom by som mohla niečo povedať, pretože je to moje pole odbornosti. People like to follow conspiracy theories Ľudia radi nasledujú konšpiračné teórie, because they trust the person who they heard it for, pretože oni veria osobe, o ktorej počuli, because it confirms their worldview they already are having, pretože ono to potvrdzuje ich svetonázor, ktorý už predtým mali. and because they like to be special, in control, and like to understand. Pretože oni sú radi výnimoční a majú radi veci pod kontrolou a rozumieť veciam. When you get into a conversation with a person, try to remember that. Keď sa dostanete do konverzácie s nejakou osobou, tak snažte sa na toto pamätať. And try to remember A snažte sa spomenúť si, that what needs to happen is a change of their worldview. že to, čo sa musí stať, je zmena svetonázoru, ich svetonázoru. People will never get out of conspiracy theories if they keep on having the same worldview. Ľudia nikdy nevidú zo svetonázoru, z konšpiračných teórií, keď budú mať tento svetonázor. But how can you change someone's worldview? Ale ako môžete zmeniť niekoho svetonázor? What do you think? Čo myslíte? We have to change their methodology. Perfect. You need to address the approach they're having. Musíme zmeniť ten ich prístup, ktorý majú. Try to be a good influence when it comes to using the fast brain. When it comes to, Musíme mať dobrý vplyv na to, aby používali aby obmedzili používať ten rýchly mozog. when it comes to a black and white thinking, Keď hovoríme o tom čierno-bielom myslení. be of a good influence to these people in your environment. Musíme mať dobrý vplyv na týchto ľudí v našom okolí. Show the need of complexity. Ukázať tú potrebu tej komplexnosti. Show the need of a slow brain. A ukázať tú potrebu toho pomalého mozgu. Try to remember that people are afraid and out of control. A snažme sa si spomenúť na to, že ľudia sa boja a nemajú veci pod kontrolou. And last but not least, A naposledy, conspiracy theories are a poison so deadly tie konšpiračné teórie sú otrávené tak veľmi, that most are not making out of it, are not being able to get out of it again. že väčšina nie sú schopní už z toho výjsť. Do not get into fights. Takže nechoďte do nejakých zápasov, Do not get into arguments. nechoďte do argumentácií, You will just harden the position of the other person.
lebo to iba utvrdí tú pozíciu toho druhého človeka. And know that speaking with a person who's drunk from that poison is very hard to get out of it. A vedzte, že človek, ktorý pije z tohto prúdu informácií, tak je veľmi ťažké ho dostať z toho. Try to be of a good influence Takže snažte sa mať dobrý vplyv by targeting their approach. tým, že budete cieliť na ten ich prístup. When it comes to Walter Veith, Keď prichádzame k Walterovi Veithovi, get to know his worldview through his message. tak spoznajme ten jeho svetonázor skrze jeho posolstvo. That's how you can nail him down. What do you mean? You can nail him down? You can, that he cannot move anymore. He's in the corner. Aha. To je to, ako ho môžete nejak zahnať do kúta, že sa nemôže už pohnúť. And that happened, wait, I'm looking for it. That happened in 2012. A to sa stalo v 2012. 2012, Walter Veith more time, a lecture 2012 he's giving a message, on dával posolstvo, but through the message, he's demonstrating his worldview, a skrze toto posolstvo on demonstruje ten svoj svetonázor. and he was targeted to have an anti-Semitic worldview. A on bol obvinený antisemitický. This is where you can A toto je to, kde môžete dostať ľudí. then people are using their fast nonsense. Častokrát ľudia používajú ten rýchly mozog a hovoria nezmysel. But by their nonsense, if you look to behind it, Ale keď sa pozriete na ten svetonázor, ktorý je za tým, how racist, sexist, nationalistic, and homophobe they are. môžete cieliť na to, ako sú nacionalistickí, rasistickí, sexistickí a homofóbni. It's some time ago, Walter Veith had a lecture in German, Nejaký čas dozadu Walter Veith mal prednášku v Nemecku, where he said we're at the end of the world. kde on povedal, že sme na konci sveta. And a couple of his primary reasons were A pár jeho takých hlavných dôvodov boli, that boys and girls are not any longer divided into blue and pink. Že chlapci a dievčatá už ďalej nie sú rozdelení na tých modrých a ružových. He literally said that. On toto doslovne povedal. Another reason was where he addressed the LGBTQ community. Ďalší dôvod bol, keď hovoril o komunite LGBT. He said, life used to be so simple On povedal, že život býval taký jednoduchý, when you knew a boy is blue and a girl is pink. keď ste vedeli, že chlapci sú modrí a dievčatá sú ružové. And these days, you're not allowed to do that anymore. A v týchto dňoch tak nie vám dovolené to urobiť. Because you don't have clarity anymore who is a man, who is a woman. Pretože už nemáte jasno v tom, že kto je žena, kto je muž. Behind a message like that, you can clearly target sexism and homophobia. Za takýmto posolstvom môžete jasne vidieť a zacieliť ten sexizmus a homofóbiu. The problem is when you speak to a conservative Adventist, Problém je, že keď hovoríte s konzervatívnym adventistom,
How will you tell them that Walter Veith is wrong with saying that, even wrong being sexist and homophobe? Ako to môžete povedať, že Walter Veith sa mýli, a ako môžete povedať aj to, že je sexistický alebo homofóbny? That person would defend him. Tá osoba by ho bránila. Says, yes, that's correct. Povedali by, áno, to je správne. Here's the Bible verse. Tu je biblický verš. Here's the Ellen White quote. Tu je citát Ellen Whiteovej. So we have to do the work and teach people the correct methodology. Takže musíme robiť tú prácu a musíme učiť ľudí správnu metodológiu. And we shall do that as wise as serpents. A mali by sme to robiť múdri ako hadi? Neviem teraz. And what Ellen White says, To, čo hovorí Ellen Whiteová, Review and Herald, December 23, Review Herald, 23. december, 1890, paragraph 1 to 3. 1890, prvý až tretí odstavec. I'm just going to paraphrase it because we've been long on this. Budem to parafrázovať. She says, why is it that men do not believe upon sufficient evidence? Ona hovorí, ako je to možné, že ľudia do not believe sufficient evidence? Yep. Neveria tým povrchným dôkazom. Ellen White says clearly it's because they do not want to be convinced. Ellen Whiteová hovorí jasne, že oni nechcú byť presvedčení. God gives enough evidence, Boh dáva dostatok dôkazov, but there will always be room for doubt. ale vždy bude miesto na pochybovanie. For those who do not want to be convinced. Pre tých, ktorí nechcú byť presvedčení. It's been in the past like this, and Bolo to v today it's minulosti the same. takto a dnes je to rovnaké. And if you listen to Walter Veith or if you don't listen to Walter Veith, A ak počúvate Waltera Veitha alebo nepočúvate ho, we know the entire world is splitting into two groups. tak my vieme, že celý svet je rozdelený na dve skupiny. Example, Príklad, if you go to a city ak by ste išli do mesta and you ask anyone walking on the street, a spýtali by ste sa kohokoľvek, kto ide po ulici, ask them about COVID, spýtali by ste sa na COVID ask them where they think it came from, a spýtajte sa, že odkiaľ prišla tá vec, everyone will have an opinion. tak každý má nejaký názor. Everyone has a worldview. Každý má nejaký svetonázor. It doesn't matter where you're at, Nezáleží, kde ste, what religion you are from. z akej cirkvi pochádzate. You're either drinking from this or this information stream. Buď pijete z tohto alebo z tohto informačného prúdu. And from whatever stream you will be drinking, the results will be the same. Whatever stream we are drinking, Whatever stream you're drinking of, the result or the effect will be the same. z akéhokoľvek prúdu pijeme, tak ten výsledok bude rovnaký. People who do not listen to Walter Veith Maybe I just didn't understand this correctly. You said whatever stream we are drinking from, the result will be the same? yes. Okay. When you drink from this bad information stream, Keď pijete z tohto informačného prúdu, z toho zlého, now I'm confused. If you drink from this information stream, ak pijete z tohto informačného prúdu, it does not matter if you listen to Walter Veith nezáleží na tom, že či počúvate Waltera Veitha or the QNN alebo QAnon or evangelical. alebo evangelikálov. The result is the same.
tak ten výsledok je rovnaký. Your worldview will be the same, Ten svetonázor bude rovnaký. and you will be dead. A budete mŕtvi. So that's what I mean. You do not have to listen to Walter Veith to have the same worldview as he has. To je to, čo tým myslím, že nepotrebujete počúvať Waltera Veitha, aby ste mali ten svetonázor, ktorý on má. And we're getting into a time period of this world where everyone makes a decision. A my prichádzame do časového obdobia na tomto svete, kedy každý robí rozhodnutie. And COVID is a good example, COVID je dobrý príklad, because COVID shows us everyone has an opinion of what's going on these days. pretože COVID nám ukazuje, že každý má názor v týchto dňoch. And we're seeing it now also with the Ukraine. A vidíme to teraz tiež na Ukrajine. Good. I don't know what else to say. A neviem, čo ešte by som povedala. We could go on and go deeper into things. Mohli by sme pokračovať aj hlbšie do tých vecí. Walter Veith has no new message. Walter Veith nemá nové posolstvo. His worldview is wrong. Jeho svetonázor je nesprávny. And we know that it's wrong because we analyze his approach. A my vieme, že je to nesprávne, pretože my analyzujeme jeho prístup. And his approach is the typical methodology of conspiracy theories. A jeho prístup je typická metodológia konšpiračných teórií. And his messages are nothing new. It's not special light. A jeho posolstvo nie je nič nové, nemá to nové špeciálne svetlo. Much of it we have heard 70 years ago in Europe. Väčšina z toho sme počuli 70 rokov, pred 70 rokmi v Európe. It's always repeating and repeating. Stále sa to opakuje a opakuje. Walter Veith is sharing the same worldview as evangelicals. Walter Veith zdieľa rovnaký svetonázor ako evanjelikáli. Just with an Adventist twist. A s takým adventným nábojom. This should put our alarm bells on because we know evangelicals are the evil ones in prophecy. A mali by sme si byť toho vedomí, pretože vieme, že evanjelikáli sú tí zlí v proroctve. How do we argue with people who follow Walter Veith? Ako máme argumentovať s ľuďmi, ktorí nasledujú Waltera Veitha? Understand what is behind conspiracy theories. Musíme porozumieť, čo je za konšpiračnými teóriami. It's the fear of losing control. Je tam strach zo straty nad kontrolou, teda Trying to understand by finding patterns. Snažia sa rozumieť tomu a nachádzať tie vzorce. And by trying to be special, belonging to this special elite group, which is fighting the bad, fighting the evil. Snažia sa byť špeciálni a touto špeciálnou skupinou, ktorá bojuje proti tej elite. Do not head on. Sorry, I didn't understand the last sentence. Their worldview, don't confront it like this. A ten ich svetonázor ich nekonfrontuje takto. Be of good influence when it comes to approaching information. Takže majte dobrý vplyv, keď pristupujete k tým informáciám. No black and white thinking, a complex thinking. Nemyslíte čierno-bielo, ale komplexne. Not a fast brain, a slow brain. Používajte ten rýchly mozog, ale pomalý mozog. Not random patterns, but lines and rules. Nie je také náhodné vzorce, ale konzistentné pravidlá a línie. Last but not least, people won't be convinced who do not want to be convinced. A v neposlednom rade tí ľudia, ktorí nechcú byť obrátení, tak nebudú obrátení alebo presvedčení. Don't fight. Don't get into an argumentation with them. Nebojujte a nechoďte do nejakej hádky s ľuďmi. Let's pray.
Pomodlíme sa. Lord, we thank you for the mercy you have given this movement. Pane, ďakujeme ti za milosť, ktorú dávaš tomuto hnutiu. For 29 years, you have taught us methodology. 29 rokov si nás učil metodológiu. You have taken the time to that we create faith into your method. Dal si nám čas, aby sme si vytvorili vieru v tvoju metódu. And then you have given us the test to change our worldview. A potom si nám dal skúšku, aby sme zmenili náš svetonázor. Lord, how little people have passed this test. A my vidíme, ako veľmi málo ľudí prešlo touto skúškou. How little people believe really in your methodology. A ako málo ľudia veria naozaj tvojej metodológii. We help you that we know that the number will be small, My vieme, že to číslo bude malé, but we ask you for the remaining time of this earth. ale my ťa prosíme o ten zostávajúci čas na tejto zemi. And as players of this last act of this great controversy, Ako hráči tejto poslednej scény veľkého sporu, let us be faithful soldiers daj, aby sme boli verní, for influence, aby sme použili náš vplyv for the good, not for the bad. na dobro a nie na zlo. We thank you for the privilege of having the Midnight Cry message, Ďakujeme ti za privilégium mať to polnočné volanie and let us be humble enough that it will transform our life. a daj, aby sme boli dostatočne pokorní na to, aby sme mohli zmeniť naše životy. In Jesus' name we ask you all these things. V mene Ježiša sa modlíme za všetky tieto veci. Amen. Amen.